Ayan na yung banana na nadurog na. Tinurog ko na. Ayan yung egg. Mix. Simple lang ko guys, hindi naman ako expert kasi nagluluto. Yung pang simplihan lang. Mix natin. Mix lang very well. Lagyan natin ng milk. Tapos haluin ulit. Ihalo-halo natin guys para talagang mag-mix sila together. Ito na yung nagawa natin guys. Yan na siya. Lutuin natin. Mix lang muna natin. Ano na maluto. Parang crunchy a little bit. Ganun. Ayan na yung nagawa kong hotcake guys. So, ayan. Kasi itong asawa ko mahilig din to sa hotcake at saka sweet. Diba yung hotcake? Ayan. Ang ginamit ko kasi guys na ano na Quaker Oats yung may mixed vegetables. Emotional damage. Mixed vegetables. Kaya tikman na natin guys. Magkamay na ako, nagugas ako ng kamay. Yan. Ang sarap. Try nyo guys. Yung ano, ihalo nyo yung Quaker Oats sa pancake. I-mix nyo lang together. Kasi yung Quaker Oats, magta-transform siya parang hazelnut. A little bit crunchy. Parang